होगा, अगर होगा तो मेरा लीवर निकाल के मेरे पति को दो, मेरे पति को लीवर दो, मेरे पति को ठीक करो। उन्होंने कहा मेरे को कि अभी यहाँ पर 60 लाख रुपया लेकर जाओ और दिल्ली में जाकर आप अपने पति का लीवर चेंज करवाओ। तो मैं वहां से डोडा से लेकर आई इनको यहाँ अपने घर पे मैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ जो हमारे पास था सब लग गया। अभी मैं सोच रही हूँ मेरा घर भी कोई खरीदता तो मैं अपना घर भी बेचती, मेरे पति को ठीक कर। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान शेख शबीर अहमद। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये जौहर बादशाहों के खजाने से। नाजरीन, एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस न्यूज को, इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पूरे जम्मू कश्मीर में के अहले खैर हजरात तक और अहले इस्लाम के मानने वाले लोगों तक ये पहुंचे। और खसूसन खित्ताई चनाब की आवाम से ये गुजारिश है कि हम इस वक्त जो है पुल डोडा के मुकाम पर मौजूद हैं। हमारे साथ आप जो ये लेडीज देख रहे हैं, ये पुल डोडा के रहने वाले यहाँ के बाशिंदे हैं। इनकी पुकार यह है कि इनका हस्बैंड जो है वो अरसा दराज से ज़ेरे इलाज है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का और जिस्मानी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त उनका लिवर जो है वो डैमेज हो रहा है डॉक्टरों के कहने के मुताबिक। और मैं आपको बताता चलूं, सुनेंगे इनकी ही जुबान से, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि GMC डोडा से लेकर GMC जम्मू, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू, सौरा हॉस्पिटल श्रीनगर और लुधियाना तक ये लोग इलाज कराने के लिए पहुंचे हैं। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी जो इन्होंने जिंदगी में इकट्ठी की थी, 40 साल जिंदगी में लगा दी अपने इलाज करने पर, लेकिन फिर भी इनका इलाज अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। अभी भी इनको जो इलाज चल रहा है, 9 हजार के एक एक इंजेक्शन इनके पति को आज भी लग रहा है, जिस इंजेक्शन के जोर पर ये अभी भी अपनी जिंदगी की जो सांसें हैं वो ले रहे हैं। अब इनके पास अपना सब कुछ जो खत्म हो चुका है, अब ये खित्ता चिनाब के और जम्मू कश्मीर के अहले इस्लाम और अहले खैर हजरात से गुजारिश करें कि इनकी मदद की जाए। इनकी ही जुबानी सुनेंगे कि इनकी फरियाद क्या है और क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया और क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम से। हम सबसे पहले DMC डोडा गए थे, पहले GMC डोडा हॉस्पिटल में गए थे इलाज करवाने के लिए। तो वहां पर कुछ उन्होंने इलाज किया, लेकिन ये ठीक ही नहीं हुआ। वहां से उन्होंने कहा कि इनको श्रीनगर के लिए ले जाओ। हमने श्रीनगर में भी लिया इनको, सोरा हॉस्पिटल में इनको जवाब दिया। वो कहने लगे इनका लीवर खराब है, इनको घर पे ले जाओ, ये नहीं बचेंगे अब। तो फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों बोलते हो आप, मेरा पति है, हमारे घर पे 2 बुजुर्ग है, मेरी छोटी बच्ची है और मैं ही जितने घर पे रहती हूँ, तो हमारा आगे पीछे कोई है नहीं जो देखेगा हमें। मेरे रिश्तेदार मेरे साथ वहां पर आए हुए थे, मैं उनको लेकर सोरा हॉस्पिटल में गई। सोरा हॉस्पिटल से मैंने कहा वहां पे डॉक्टर को कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, अगर होगा तो मेरा लीवर निकाल के मेरे पति को दो, मेरे पति को लीवर दो, मेरे पति को ठीक करो। उन्होंने कहा मेरे को कि अभी यहाँ पर 60 लाख रुपया लेकर जाओ और दिल्ली में जाकर आप अपने पति का लीवर चेंज करवाओ। तो मैं वहां से डोडा से लेकर आई इनको यहाँ अपने घर पे मैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 1.5 लाख रुपया अपने रिश्तेदारों से उठाया और अपने पति को लेकर DMC लुधियाना में गई। लुधियाना में वहां पर जितना पैसा था, हमारे को जमीन का 17-18 लाख रुपए मिला था। उसमें से हमने थोड़े से पैसे अपने नाना जी को दिए थे, मेरे पति ने नाना जी को दिए थे, आधा पैसा उनको दिया था। जो मुझे मिला था, जो हमें मिला था मेरे पति को, वो सब उठाकर हम DMC लुधियाना में गए। लुधियाना में सारे पैसे खत्म हो गए। तो मैं वहां पर भी कह रही थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। वहां पर मेरी बेटी ने सिक्का खा लिया, 5 रुपए का सिक्का इसने भी खा लिया। वहां पर 50,000 रुपया मेरी बेटी पे भी लग गया। इन पे जो पैसे थे सारे लग गए, वहां पर जितना था सब लग गया। मैं वहां पे भी परेशान हो गई। मैं वहां से घर लेकर आई, चलो लेकर आई थी घर पे, सोचा हो जाएंगे ठीक, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैं कटरा हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। अब इनको वहां पर भी DMC में भी इनको 10-10 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते थे। जो लीवर में सेल होते हैं, सेलों में कुछ वो लगता है, कुछ उसको कहते हैं, कुछ जिसके साथ ठीक रहते हैं, थोड़ा कुछ होता है उसमें जेली जैसी होती है, वो चढ़वाते थे वहां पे। वो 10,000 का चढ़ते थे, दिन के 5-6 चढ़ते थे। वो एक दिन के, हम वहां पर 3-4 दिन रुके, वो 10,000 का एक था।
تو 10,000 کا ایک تھا، تو جتنے پیسے تھے تو سب وہیں پہ لگا کے آ گئے ہم. پھر آئے یہاں ڈوڈا واپس گھر پہ، پھر سے ایک بار پھر سے ہوا، میں پھر سے اٹھا کر ان کو ڈوڈا لے کر گئی. ڈوڈا سے پھر شفٹ کیا، انہوں نے کہا ادھر سے لے کر جاؤ، ان کو نہیں کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر میں ادھر سے پھر لے کر گئی ان کو وہاں لدھیانہ میں 3-4 بار وہاں پہ چیک اپ کروایا، سب کچھ سارا پیسہ ختم ہو گیا جو ہمارے پاس تھا سب لگ گیا. ابھی میں سوچ رہی ہوں میرا گھر بھی کوئی خریدتا تو میں اپنا گھر بھی بیچتی میرے پتی کو ٹھیک ہے. یہ ابھی رو رہے ہیں انشاءاللہ اہل خیر حضرات، اور اس وقت بھی کچھ خدا پرست لوگ جو ہیں دنیا میں موجود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا گھر بھی کوئی خرید لے تو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اپنے پتی ایاز صاحب جو ہیں، ایاز صاحب کا علاج کروانے کے لیے اس وقت بھی تیار ہیں. انہوں نے اپنی پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ اپنے پتی کے، اپنے شوہر کا علاج کروانے کی کوشش کی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ تک یہ اکاؤنٹ نمبر پہنچا دیا جائے گا. یہ ایاز صاحب کا اکاؤنٹ نمبر 0119040000137 ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے. میں آپ سے ایک بار پھر سے اکاؤنٹ نمبر بتاتا چلوں گا، 0119040011137. آپ کے سکرین پر بھی یہ اکاؤنٹ نمبر آپ تک پہنچا دیا جائے گا. یہ جینڈ کے بینک برانچ پل ڈوڈا کھلینی میں ہے. آپ چاہیں تو اس اکاؤنٹ میں اپنا تعاون ذخیرہ آخرت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مجبور انسان کی مدد کرنا، یا آپ اس انسان کی مدد نہیں بلکہ اپنے ہی آخرت کے لیے آپ ایک ایسا حصہ ڈالتے ہو جو آپ کو اس وقت کام آئے گا جب دنیا کی کوئی بھی شے آپ کے کام نہیں آئے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں. ہم ان سے پھر بھی جاننے کی کوشش کریں گے. جب آپ یہاں سے لدھیانہ ان کو لے کر کے گئے، اب فائنلی وہاں کے ڈاکٹرز کیا بتا رہے ہیں؟ وہاں کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا لیور بہت خراب ہوا ہے، خالی جو لیور کے اندر سیل ہوتے ہیں جن سے بلڈ بنتا ہے وہ ابھی ٹھیک ہے. اگر آپ ان کو ایسے ٹریٹمنٹ کرتے رہو گے یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے. لیکن ان کو بیچ بیچ میں دور آتا ہے. میں خود پاگل ہوگی، 5 مہینے گھر پہ آ کے ٹینشن ہوگی میرے کو ڈاکٹر کے منہ سے سن کے. انہوں نے کہا لیور بالکل ڈیمیج ہے، جو سیل ہے جن سے بلڈ بنتا ہے بس وہی ہے جس میں یہ دوائی جاتی ہے. 10,000 کی دوائی ہم ڈالتے ہیں، دوسری بھی دوائیاں وہاں پہ چڑھاتے تھے جس سے تھوڑا ہوش آتا تھا ان کو. اس کے بعد ہم نے وہ چڑھوائی وہاں پہ، وہاں سے گھر آئے. اتنا پیسہ لگانے 8-10 لاکھ روپیہ وہ لگ گیا، 1.5 لاکھ روپیہ میرے داماد اور کو قرضہ دینے کے لیے. پھر ہم کٹرا میں آئے، میرے دماغ کو بھی فرق ہو گیا، میں بھی پاگل ہو گئی. میرے پتی کو پھر کٹرا لے کر گئے ہم. کٹرا بھی علاج کروایا. میرا علاج میرے پتی نے کروایا، میری بیٹی بھی، میں بھی اور میرے پتی. ہم تینوں کی حالت ایک جیسی ہے، نہ ہم کو کوئی دیکھنے والا. 2 بزرگ ہمارے گھر پہ رہتے، 2 ہم رہتے. ان کی اور ہماری سیم حالت ہے، نہ ہم کو کوئی پوچھتا ہے نہ ہم کو کوئی. یہاں پر ہم پاگل ہوئے، کسی نے پانی کا گلاس تک بھی نہیں پوچھا گھر پہ آگے. نہ ہم کو کوئی دیکھنے والا، نہ ان کو دیکھنے والا، نہ ہمیں دیکھنے والا. بیٹی میں نے اسکول چھوڑی ہے، میری بیٹی کو پڑھانا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو کیسے پڑھاؤں؟ میرے گھر کی ٹینشن ہی نہیں ختم ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو کیسے پڑھاؤں؟ گھر کیسے چلاؤں؟ اپنے پتی کو دیکھوں، خود کو دیکھوں. میرے کو شرم آتی ہے کہ میں کسی سے کیسے مانگوں؟ کون میرے کو دے گا؟ جو میں جس سے مانگوں گی کیا وہ میری مدد کرے گا؟ وہ میں ڈوڈا بھی سوچ رہی تھی کام کرنے کے لیے، میرے کو 8-10 ہزار روپے کی نوکری مل جاتی کسی کے گھر پہ برتن دھونے کے لیے. میں برتن بھی دھو دیتی، اپنے پتی کو دیکھتی میں. پر میرے پتی کو گھر پہ کون دیکھے گا؟ اگر میں کام پہ جاؤں گی میرے پتی کو کون دیکھے گا؟ میرے پتی کو کون دیکھے گا؟ پھر میرے پتی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا لوگ آپ کی مدد کریں آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے؟ میں چاہتی ہوں کہ جب تک میرا پتی تھوڑا ٹھیک ہو جاتا، میرے لوگ میری مدد کرتے، میرا پتی بھی ٹھیک ہوتا، میں اپنی بیٹی کو بھی اسکول پڑھاتی. تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ میری مدد کرتے، اللہ اس کا اجر ان کو اجر اللہ دے گا. ہم کون ہوئے دینے والے، لیکن اجر اس کا اللہ ہی دے گا. اللہ سب کی مدد کرتا ہے، لیکن انسانوں کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی مدد کرنے کے لیے. یہاں پر اگر اللہ نیچے زمین پر ہوتے تو وہ انسان کی مدد خود ہی کرتے، لیکن اللہ یہاں پہ نہیں، اللہ تو اوپر ہے، ذریعہ اللہ ہی ہے سب کچھ. میں کہتی ہوں کہ لوگ میری مدد کریں. میرے کو اپنے پتی کو ٹھیک کرنا ہے، میرے کو اپنے پتی کو ٹھیک رکھنا ہے بس. یہ ان کی پکار تھی. یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ
अल्लाह ही सबका हामी व नासिर है। और मैं बताता चलूँ आपको कि जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अहले खैर हजरात से और ख़ास करके खित्ता चनाब की आवाम से गुजारिश की जाती है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी अंजुमनें चल रही हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी और भी लोग जो हैं वो बड़े बड़े नाम के दावेदार हैं, और वो कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के पता लगाकर उन तक मदद पहुंचाते हैं। उनसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो इनकी भरपूर मदद कर सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि इनकी घर की कंडीशंस क्या है। यहाँ इनकी एक छोटी बच्ची है जिस बच्ची को इन्होंने स्कूल पढ़ाना था, लेकिन उनके अखराजात पूरे करने के लिए इनके पास कोई भी साधन इस वक्त नहीं है। इसलिए इन्होंने अपना इलाज जो था वो डोडा जीएमसी से शुरू किया था। जम्मू सुपर स्पेशलिटी जीएमसी जम्मू, सौरा हॉस्पिटल श्रीनगर और लुधियाना तक ये पहुंचे हैं। अब डॉक्टरों ने आखिरी ये बताया कि अगर इलाज जितना बेहतर हो सके वो करवाइए, ताकि इनकी जो सेहत है वो आस्ता आस्ता रिकवर हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि इनकी भरपूर मदद की जाए, ताकि अपने पति का जो इलाज मालजा ये आराम से कर सकें। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से भी इनकी गुजारिश है, रेड क्रॉस से भी इनकी गुजारिश है कि अगर वहां से भी कुछ उनसे मदद हो सके तो इनकी मदद की जाए, ताकि अपने शोहर का इलाज मालजा अच्छे से करवा सकें। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, फिर से बताता चलूं कि खित्ता चनाब के अंदर बड़ी बड़ी अंजुमनें हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गरीब और नादार और बेकस और बेयार और मददगार लोगों की मदद करने के लिए फ्रंट लाइन पर रहती हैं। वो चाहते हैं कि हम तक ऐसी खबर पहुंचे, ऐसे लोग निकल कर आए जो हकीकी मदद के मुस्तहिक हों। ये बहुत मदद के मुस्तहिक हैं, और इस चीज़ का जो अजर और सवाब आपको अल्लाह तबारक ताला देगा, कि उन्हें कि इस वक्त ये एक गमज़दा खानदान है, इसकी मदद की जाए तो शायद आपको भी इसका अजर सवाब मिलेगा। और इस वक्त हमारे यहाँ के जो भी अहले खैर हजरात हैं उनसे पुरजोर गुजारिश की जाती है कि आप इनकी मदद करें। इनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका भरपूर अजर जो है वो रोज़े क़यामत के दिन आपको अता करेगा। इन्होंने पूरी अपनी दास्तान बता दी है। अब आप लोगों के जिम्मे है कि जो भी इंसान इसको देखे वो अपने एंड से इसको शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इस खबर को शेयर करना, इस पुकार को शेयर करना, इस फरियाद को शेयर करना भी बहैसियत सवाब है। अगर आप जितने लोगों तक पहुंचाने का आप जरिया बनेंगे, जो भी इनकी मदद करेगा वो भी आपके सवाब में जरूर गिना जाएगा। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम।